بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ بغداد شہر میں ایک غریب لڑکا رہا کرتا تھا۔ اس کا نام علاؤالدین تھا۔ علاؤالدین اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ وہ سارا دن بازار میں لوگوں کے چھوٹے موٹے کام کر کے پیسے کماتا تھا تاکہ دونوں ماں بیٹا زندگی گزار سکیں۔ علاؤالدین کو بہت سی محنت کے بعد بس تھوڑے سے پیسے ملتے تھے، جس سے بڑی مشکل سے ان کا گزارا ہوتا تھا۔ لیکن علاؤالدین بڑا ہی نیک لڑکا تھا۔ وہ ہر کسی کا خیال رکھتا تھا اور سب کی مدد کرتا تھا، اس لیے سب ہی لوگ اسے بہت پسند کرتے تھے۔ ایک دن صبح صبح علاؤالدین بازار جا رہا تھا کہ رستے میں اسے ایک آدمی ملا جس نے بہت بڑھیا کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بہت عمدہ قسم کا عطر لگا رکھا تھا۔ اس آدمی کی لمبی سی ناک اور گول گول آنکھیں تھیں۔ وہ علاؤالدین سے کہنے لگا، کیسے ہو جوان؟ سنا ہے تم بڑے نیک لڑکے ہو، سب کی مدد کرتے ہو، ذرا ہماری بھی مدد کر دو۔ یہاں قریب ہی ایک گڑھے میں ہماری انگوٹھی گر گئی ہے، ہم تو اس گڑھے میں نہیں اتر سکتے، کیا تم ہماری انگوٹھی ڈھونڈ لاؤ گے؟ اس آدمی کی یہ بات سن کر علاؤالدین اس کی مدد کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر وہ آدمی علاؤالدین کو اس گڑھے کے پاس لے گیا۔ گڑھے کا منہ اتنا چھوٹا سا تھا کہ اس میں سے صرف دبلا پتلا سا علاؤالدین ہی گزر سکتا تھا۔ علاؤالدین ایک رسی کی مدد سے بڑی مشکل سے گڑھے میں اترا۔ جب گڑھے کے اندر جا پہنچا تو علاؤالدین نے دیکھا کہ یہ تو اندر سے ایک غار تھا اور اس غار میں سونا، چاندی اور جواہرات ہر طرف بکھرے پڑے تھے، اور وہاں پر ایک پرانی سی میز پہ ایک چراغ بھی رکھا ہوا تھا۔ جب علاؤالدین غار کے اندر پہنچ گیا تو اوپر سے گول گول آنکھوں والے آدمی نے آواز لگائی، دیکھو لڑکے، میری انگوٹھی کے ساتھ تمہیں ایک چراغ بھی اندر ملے گا، جلدی سے دونوں چیزیں میرے حوالے کر دو۔ آپ کو پتا ہے گول گول آنکھوں والا بڑا سا آدمی جو تھا وہ ایک بہت چالاک جادوگر تھا، جو یہ جانتا تھا کہ اس گڑھے میں اتر کے چراغ اور انگوٹھی صرف علاؤالدین ہی لے کر آ سکتا ہے۔ اسی لیے وہ علاؤالدین کو ملنے بازار گیا تھا اور وہاں پر جھوٹی سچی باتیں بنا کر علاؤالدین کو اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ لیکن علاؤالدین بہت ذہین لڑکا تھا۔ اسے یہ خیال آیا کہ اتنے سارے ہیرے جواہرات کے ہوتے ہوئے یہ آدمی صرف یہ انگوٹھی اور یہ پرانا سا چراغ کیوں مانگ رہا ہے؟ اور علاؤالدین یہ سوچ کر بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ ہو نہ ہو کوئی بات تو ضرور ہے جو یہ آدمی صرف یہ پرانا سا چراغ اور انگوٹھی مانگ رہا ہے، اور اسے سونے، چاندی اور جواہرات کی بالکل بھی پرواہ نہیں۔ خیر، پھر علاؤالدین نے اسی رسی کی مدد سے واپس اوپر چڑھنا شروع کیا۔ علاؤالدین کو اوپر آتا دیکھ کر وہ آدمی غصے سے بولا، فوراً چراغ میرے حوالے کر دو لڑکے۔ علاؤالدین نے کہا، بالکل نہیں، پہلے مجھے باہر نکالو۔ علاؤالدین کی یہ بات سن کر گول گول آنکھوں والے جادوگر کو غصہ آ گیا۔ اس نے علاؤالدین کو غار میں بند کر دیا۔ اب غار میں تو گھپ اندھیرا ہو گیا۔ علاؤالدین نے چراغ ایک ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ کی انگلی میں اس نے انگوٹھی پہن لی۔ جیسے ہی اس نے انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہنی، اسی وقت غار میں ہرے رنگ کا دھواں پھیل گیا اور ایک بڑا سارا ہرے رنگ کا جن نکل آیا۔ علاؤالدین جن کو دیکھ کر ڈر گیا اور ایک کونے میں گھس گیا۔ جن بولا، ڈرو مت علاؤالدین، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تمہاری 3 خواہشیں پوری کروں گا، بولو کیا چاہتے ہو؟ علاؤالدین نے جن سے کہا، مجھے میرے گھر لے چلو۔ یہ علاؤالدین کی پہلی خواہش تھی۔ بس ایک لمحے میں ڈھیر سارا ہرا دھواں پھر سے پھیلا اور علاؤالدین اپنے گھر پہنچ گیا۔ اماں اس کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ ارے تم کب گھر آئے؟
अलाउद्दीन ने अम्मा को सारा माजरा कह सुनाया। फिर बोला, अम्मा जान, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को है? अम्मा बोली, नहीं बेटा, आज तो घर में कुछ खाने को नहीं। बेचारा अलाउद्दीन ये सुनकर एक कोने में बैठ गया। उसे बड़ी भूख सता रही थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पुराने से चिराग को हाथ से रगड़कर उसकी मट्टी साफ करना शुरू कर दी। अचानक उस चिराग में से एक जिन निकला और बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? अलाउद्दीन फिर से हैरान होकर डर गया। ये तो दूसरा जिन निकल आया। वो जिन से बोला, अब तुम कौन हो भैया? मैं इस चिराग का जिन हूँ जिसे तुमने जादूगर के हाथ से बचाया है। अब मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। हुक्म करो आका, क्या चाहते हो? अलाउद्दीन ने कहा, मैं और अम्मा बहुत भूखे हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा सा खाना ला सकते हो? बस फिर चंद ही लम्हों में बड़ा ही लजीज सा खाना दस्तरखान पर सज गया। अलाउद्दीन और उसकी अम्मा ने पेट भरकर खाना खाया और उस दिन के बाद से अलाउद्दीन और उसकी अम्मा बड़े आराम से रहने लगे और उनकी गुर्बत दूर हो गई। फिर बहुत सारे साल आराम से गुजर गए और अलाउद्दीन जवान आदमी बन गया। एक दिन अलाउद्दीन अपनी माँ से कहने लगा, अम्मा जान, अब मैं शादी करना चाहता हूँ। अम्मा ये सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे लिए इस मुल्क की सबसे खूबसूरत लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। बादशाह की बेटी यास्मीन बहुत खूबसूरत है, उससे शादी करोगे? अलाउद्दीन अगले रोज हीरे जवाहरात से भरा एक संदूक लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचा और बादशाह को जवाहरात पेश करते हुए कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, मेरा रिश्ता कबूल करें। बादशाह ने जवाब दिया, मेरी बेटी का रिश्ता लेना इतना आसान नहीं, मेरी कुछ शराइत पूरी करनी होंगी। आपकी शर्तें क्या हैं बादशाह सलामत? अलाउद्दीन ने पूछा। तो बादशाह ने कहा, गौर से सुनो जवान, 100 सिपाही लेकर आओ, हर एक के हाथ में सोने का कड़ा हो। अलाउद्दीन बोला, आपकी ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म है, बादशाह सलामत, जरूर पूरी होगी। फिर अलाउद्दीन घर लौटा और चिराग के जिन की मदद से बादशाह की ख्वाहिश पूरी करने का इंतजाम किया। अगले दिन अलाउद्दीन ने बादशाह के महल में 100 सिपाही सोने के कड़ों के साथ पेश कर दिए। बादशाह ने सिपाही देखकर कहा, अब गौर से सुनो जवान, मेरी बेटी के लिए एक शानदार महल तामीर करवाओ। अलाउद्दीन ने फौरन चिराग का जिन बुलाया, जो खुशी खुशी अलाउद्दीन के सारे काम करता था। जिन बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? शहजादी के लिए फौरन एक खूबसूरत महल तामीर कराओ। जिन ने चुटकी बजाते ही एक बड़ा ही शानदार महल बना दिया। बादशाह महल को देखकर बड़ा खुश हुआ और शहजादी और अलाउद्दीन की शादी की इजाजत दे दी। फिर बड़े धूमधाम से अलाउद्दीन और शहजादी की शादी हुई और पूरे मुल्क में 40 दिन तक शहजादी और अलाउद्दीन की शादी का जश्न जारी रहा। शहजादी अलाउद्दीन और अलाउद्दीन की माँ शहजादी के लिए बनवाए हुए महल में हंसी खुशी रह रहे थे। फिर एक रोज महल के सामने से एक 3 डब्बे वाला और पुराना सामान लेने वाला गुजरा। लिया 3 डब्बा लिया, कांच की पुरानी बोतल लिया, 3 डब्बा लिया। 3 डब्बे वाले की आवाज सुनकर शहजादी यास्मीन ने सोचा, क्यों ना ये पुराना चिराग देकर नया चिराग खरीद लूं।
अलाउद्दीन नया चिराग देखकर बहुत खुश होगा। और पता है बच्चों, 3 डब्बे वाला असल में वही गोल गोल आंखों वाला जादूगर था जिसने अलाउद्दीन को गार में बंद किया था। उसने पुराना चिराग लेकर नया चिराग शहजादी यास्मीन को दिया और चलता बना। शाम को जब अलाउद्दीन वापस लौटा तो क्या देखता है कि महल गायब है और महल की जगह खाली पड़ी है। वो फौरन समझ गया। उसने अपनी तिलस्मी अंगूठी पहनी और जिन को बुलाया। जिन बोला, कहो क्या चाहते हो? अब 2 ख्वाहिशें बाकी हैं तुम्हारी। मुझे जल्दी से यास्मीन के पास ले चलो। और आनन फानन जिन ने उसे महल पहुंचा दिया। अलाउद्दीन ने पर्दे के पीछे से छुपकर देखा कि जादूगर ने यास्मीन को नौकरानी बनाया हुआ है। अलाउद्दीन को बड़ा गुस्सा आया। वो बावर्ची खाने में जाकर यास्मीन का इंतज़ार करने लगा। जब शहजादी यास्मीन बावर्ची खाने में आई तो अलाउद्दीन को देखकर बहुत हैरान हो गई और अलाउद्दीन से बोली, अलाउद्दीन, ये सब क्या हो रहा है? अलाउद्दीन ने कहा, रुको ज़रा, खामोश रहो। और उसने ये कहकर अंगूठी उंगली में पहनी और जिन को फिर से बुलाया। जिन हाजिर हुआ और बोला, अब तुम्हारी सिर्फ एक ख्वाहिश बाकी है। हाँ, मैं जानता हूँ ये तीसरी और आखिरी ख्वाहिश है। तुम इस धोखेबाज जादूगर को पत्थर का बना दो। जिन बोला, बहुत आला, ये लो। और फिर जिन ने एक लम्हे में गोल गोल आंखों वाले जादूगर को पत्थर का बना दिया। जैसे ही जादूगर पत्थर का बना, अलाउद्दीन ने अपना चिराग दोबारा उठा लिया और फिर चिराग के जिन को बुलाया। चिराग का जिन कहने लगा, हुक्म करो मेरे आका, लेकिन दोबारा मुझे गुमा मत देना। अलाउद्दीन ने जिन से कहा कि इस धोखेबाज जादूगर को बहुत वीरान जजीरे पर दूर छोड़ा जहां से ये किसी को नुकसान ना पहुंचा सके और हमें हमारे महल में वापस पहुंचा दो। चिराग के जिन ने अपने हाथों से 2 बार चुटकी बजाई और अलाउद्दीन को महल वापस उसकी जगह पर पहुंचा दिया। अलाउद्दीन की माँ भी वहां पर मौजूद थी। अलाउद्दीन ने यास्मीन को चिराग के जिन और जादूगर आदमी के बारे में पूरी बात बताई और ताकीद की कि आइंदा कभी भी पुराने चिराग को किसी आदमी को ना दे। और उसके बाद अलाउद्दीन, उसकी माँ और यास्मीन बहुत ही हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। कहानी खत्म। तो प्यारे बच्चों, मजे की थी ना ये कहानी? और भी मजे मजे की कहानियां सुननी है तो गुलबकावली किड को सब्सक्राइब कर लो। और छोटू हाथी की कहानी सुनना मत भूलना। छोटू हाथी की कहानी बहुत मजे की है।